Nakuha sa mga sakop sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection ang usa ka king cobra sa Purok 2, Barangay San Jose, Dakbayan sa Sugbo niadtong adlawng Domingo. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang bitin nga ana sa ilawom sa pinsa sa manok. Ilabihan ka idla sinungdan nga naglisod ang mga rescuer sa pagkuha sa bitin. Tungod kay nabansay ug mao na usab ang ilang expertise, nilampos ang mga bombero sa pagkuha sa bitin. Gitugyan kini ngadto sa Department of Environment and Natural Resources ug nakumpirmar nga usa kini ka king cobra. As per DNR, confirmed na gito no nga katong na rescue sa ato ang mga sakop sa Special Rescue Force, the Bureau of Fire Protection, nga kumpirmadong king cobra gito ilang na rescue atong adlawng Domingo. It was a very challenging operation, but diha ni come in ang ato ang formal training with DNR. Gipasabot ni SFO3 Wendell Villanueva ang tigpamaba sa BFP sa Cebu City nga dili lang sa sunog ug makatalagman ang respondihan sa mga bombero kundi apil ang pag-rescue sa mga tao ug sa mga hayop. May pahinumdom ang BFP sa mga tao nga makigalayon sa mga eksperto ug sa mga hinsya sa higayon nga makakita og bitin ug labaw na nga dili kini pasipad-an. Tanan nga mga wildlife siguro di maayong atong dagmalan nasaag na sila sa ato ang lugar no, mga residential area, pero di man na mo ilang habitat ato sila ibalik sa ilang asa sila dapat mupuyo. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.